السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير أينما كنتم في هذا العالم. اليوم إن شاء الله مع درس جديد، وهو متى نستعمل لو فيرب à l'infinitif يعني في المصدر dans des phrases. هذا الدرس هذا مهم جدا au niveau de la communication et aussi au niveau de l'écrit. كنعرفوا بأن الفعل في الجملة هو في الأصل كيكون مصرف على حساب لو طون اللي باغي أنا من داك لافراز، ولكن كاين حالات اللي كنستعملوا لو فيرب على انفينيتيف يعني بدون تصريفه في دي فراز. هادشي اللي غادي نشوفوا إن شاء الله في هاد الدرس هذا. ألوغ أول قاعدة فوقاش كنستعملوا لو فيرب على انفينيتيف في الأصل ديالو في المصدر ديالو دون دي فراز هي فاش كيكون عندنا دو فيرب كي سو سويف. فاش كتلقى في لافراز كاين الفيرب الأول كاين لوطخ فيرب اللي متابع معاه. Alors le premier verbe se conjugue. Alors الثاني يكون في الأصل à l'infinitif. هذه هي القاعدة الأولى à l'infinitif. هذه هي القاعدة الأولى. يعني دائما غتلقاو deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. نعطيو مثال. أفضل مثلا شرب القهوة. Alors هنا أفضل le verbe préférer il est conjugué au présent. Alors je dis je préfère شرب un autre verbe. Alors هذا verbe الأول conjugué donc le deuxième se met à l'infinitif ما كنصرفوش. Alors je dis je préfère boire de café. C'est clair? Je préfère boire du café. كما كتلاحظوا le verbe الأول il est conjugué au présent. Le deuxième verbe se met à l'infinitif. هذه هي الحالة الأولى إخواني أخواتي. نعطيو مثال الثاني. Par exemple tous les étudiants كل الطلبة tous les étudiants يريدون النجاح. Alors يريدون le verbe vouloir je conjugue au présent. Tous les étudiants veulent النجاح c'est un autre verbe donc يتبع le verbe qui est conjugué donc il doit être à l'infinitif réussir. نتمنى أنكم تكونوا فهمتيو أن دائما غتلقاو deux verbes متتابعين. Le premier est conjugué, le deuxième se met à l'infinitif. هذه هي القاعدة الأولى إخواني أخواتي. القاعدة الثانية حاولوا أنكم تركزوا مع اللايف ديالكم وفهموها جيدا باش ما تبقاوش تخلطوا ما تبقاوش تستعملوا لي فيرب كونجوغي توجور. كاين قواعد اللي خصني نحترمهم. الوغ الحالة الثانية هي فاش كيكون لي فيرب مسبوق بحروف الجر. فاش كتلقى لو فيرب مسبوق بحروف الجر اللي غنذكر لكم دابا لي بريبوزيسيون كيكون à l'infinitif. هاد حروف الجر هما à pour par de. C'est bon. فاش تلقاو à pour par de et sans كتلقى موراهم لو فيرب. alors هاد لو فيرب se met à l'infinitif. نعطيو أمثلة. يعني هاد le verbe ne se conjugue pas. Par exemple, on dit l'écolier يعني التلميذ. alors l'écolier هو السينونيم ديال l'élève. l'écolier n'arrive pas لم يتمكن n'arrive pas لحل المشكل. donc n'arrive pas à résoudre المسألة ديالو sans problème. à résoudre sans problème. كما كتلاحظوا هنايا préposition. c'est bon. alors هنايا le verbe se met à l'infinitif مادام كيتبع préposition. هما كما كتلاحظوا هنايا le verbe est conjugué au présent.
l'écolier n'arrive pas à. هنايا le verbe se met à l'infinitif. الحالة الثانية مثلا لقد قرروا الذهاب، لقد قرروا المغادرة مثلا. alors on dit il مثلا لقد قرر il décide، هو قرر il décide le verbe décider. alors هنا il est conjugué au présent كما كتلاحظوا. il décide de مثلا يسافر، لقد قرر أن يسافر de voyager. هنا le verbe à l'infinitif كما كتلاحظوا لأن مسبوق préposition de. هنايا ne se conjugue pas. مثل ثالث on a fini، انتهينا par trouver une solution. انتهينا بالحصول أو بإيجاد حل. c'est bon. donc هنا كما كتلاحظوا le verbe finir هنا est conjugué au passé composé. passé composé. هنايا le verbe le deuxième verbe مسبوق préposition par. donc le verbe ne se conjugue pas, il doit être à l'infinitif. مثل الثالث إخواني أخواتي il travaille، هو يشتغل، هنا il est conjugué au présent يشتغل الآن للحصول pour للحصول pour avoir de l'argent، للحصول على المال كما كتلاحظوا هنايا هذه pour. alors le verbe qui suit doit être à l'infinitif. j'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي. واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف قبل ما ندوزو لداك النقطة غادي نديرو une autre phrase en utilisant sans. alors on dit il a sans تعني بدون. il a répondu. هنا le verbe répondre هو أجاب. alors conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé. il a répondu بدون sans بدون التفكير. donc sans réfléchir. réfléchir c'est clair. sans réfléchir. واحد النقطة اللي مهمة بزاف هنايا اللي خصكم تنتبهوا ليها اخواني اخواتي هي فاش كيكون deux verbes qui se suivent le deuxième se met à l'infinitif، ولكن إلا كان le verbe être le verbe avoir هادو كيتعتبروا أفعال مساعدة. donc deuxième verbe سيكون le participe passé. c'est clair. سيكون le participe passé. par exemple ils قرروا ils ont. هنايا كاين l'auxiliaire avoir. donc le verbe اللي كيجي من بعد ما كيكونش على l'infinitif كيكون c'est un participe passé. donc ils ont décidé. كنكتبوا le participe passé du verbe décider ما كنكتبوش décider er à l'infinitif. la même chose pour le verbe ils ont plutôt. pour le verbe l'auxiliaire être. par exemple ils sont arrivés. ils sont arrivés. وصلوا. donc كما كتلاحظوا هذا l'auxiliaire être هنا ما كتطبقش القاعده ديال deux verbes qui se suivent le deuxième se met à l'infinitif لان كاين l'auxiliaire être. alors فاش كيكون l'auxiliaire être le deuxième se met le deuxième c'est le participe passé. c'est le participe passé. هذه هي النقطه اللي بغيت نشير لكم ليها باش تفهموها باش ما تبقاوش تخلطوا. ماشي اي فيرب لقيتوه الفيرب الثاني كيكون على l'infinitif. je dois faire attention الا كان le verbe être ou bien le verbe avoir هنايا on écrit le participe passé et non pas le verbe à l'infinitif. كنشكركم جزيل الشكر اخواني اخواتي المتابعه ديالكم تصل للنهايه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.